कारापुरान भाजपाचेच नेतृत्व आसा. कारापुरान आमी पळयलें की आयज जायते लोक उबे जातात की तांकां फुडें इलेक्शनाक ते एक्सपिरियन्स आसात. थोडे जाण एक्टीव आसात पूण थोडे थंय दिसनाय बी आमकां. जर तुमकां त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येदें मोठें आंदोलन चल्लां आनी जर ते तुमच्या नजरेक येयना आनी तुमी तो विशय घेयना जाल्यार तुमी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशे तरी उबे रावतले. आतांचे नवे एक्सपिरियन्स सोडात, थंयचे जे आसात ऑलरेडी आमदार, तांकां जर परत इच्छा आसा परत थंय रावपाची जाल्यार ते खंयच्या तोंडान लोकां कडेन वयतले मत मागपाक. आनी मत मागपाक गेले सुद्दां जाल्यार हे लोक तांकां दारार घेतले. म्हाका तरी दिसता की हेच लोक जे आंदोलनाक बसला तेच लोक जेन्ना हो आमदार तांच्या घरांनी वतलो वोट मागपाक, म्हाका तरी दिसता हे लोक लॉ एंड ऑर्डर सुद्दां हातीन घेवपाक फाटीं फुडें जावचे ना. हे लिटरली लोक चप्पल सुद्दां हातीन घेतले मारपाक. तुझ्या सत्तरी वाठारांत धनगर समाजाचो एक मुवमेंट चालू जाता, आपणाक एसटीन इन्क्लूड करचें जुनो डिमांड हो. बरोबर. आनी सत्तरीन हो मुवमेंट आतां पळोवपाक मेळटा. तुमी कशें पळयता? बरें दिसता कित्याक धनगर समाज हो आमी जो मुवमेंट तेंच्यांनी चालू केला हो काही वर्सां पूर्वी पासून प्रयत्न तेंचे चालू आसा. बट आतां आमकां दिसून येता की जो आमचो धनगर समाज आसा तो मोठ्या प्रमाणात थंय हालचाल करपाक लागल्या किंवा राज्य स्तरार सुद्दां तेंचे जे नेतृत्व करतात आमचे पयलींचे डेप्युटी सीएम तांच्या अंडर रावून तांचो पूर्ण प्रयत्न चालू आसा की हे तांकां जे रायट मेळपाक जाय धनगर समाजाक जे एसटी अंडर ते पूर्ण तांचो प्रयत्न चालू आसा. हांव तेचेच उदाहरण घेवन ते जे करतात ताचें उदाहरण घेवन पुराय सत्तरीकारांक आमच्या भाव भयणांक मागता की अशें जे तांचो जो समाजाचो विशय जसो तेंच्यांनी आपल्या हातीन घेतला तशें आमच्या जमनींचे विशय आसा. आनी जमनींचे विशय हो सत्तरीच्या प्रत्येक नागरिकाक लागता. हो तरी एका समाजाचो विशय. ते भले संख्येन कमी आसूं पूण तेंच्यांनी तो आपलो विशय घेतलो. आनी एका सायडीन आमच्या कडेन जमनीचे विशय आसा जे सत्तरी आमचे गोंय स्वतंत्र जाल्ल्याक ते तशेंच आसा, लोकांच्या जागे नांवार ना. आनी हे प्रत्येकाक विशय लागणारो गजाल आसा ही इवन धनगर समाजाच्या भावांकूय विशय लागता हो. तेंच्यांनी आयज भायर सरपाची गरज आसा. आमी आयज अख्ख्या गोंयभर पळयता की लोक जमनीचे विशय घेवन भायर सरल्या. ते केन्ना भायर सरले? जेन्ना 39A सारको कायदो येयलो तेन्ना भायर सरले. तो तेन्ना तांकां दूख जालें तें. पूण आमच्या सत्तरीन हो विशय केन्नाच्यान आसा. तो भले 39A नासूं पूण ओनरशीप रायट तरी हो इशू आसा न्ही. लोकांनी हो आयज इशू घेवन भायर सरपाची गरज आसा. आनी लोक जर सत्तरीचे भायर सरले जाल्यार हे आनी आंदोलन गोंयान हेच्या इतलें व्हडलें आंदोलन आसचें ना. आनी हें आंदोलन कोण हँडलूय करपाक पावचना आनी पुलीस पर्सनलूय कमी पडटले ह्या आंदोलनाक. कित्याक हे अख्ख्या सत्तरीचे म्हणजे अख्ख्या सत्तरी जेन्ना म्हणटा तेन्ना जवळपास 80,000 लोकांचे उलयता. ह्या 5 वर्सांक जर आमी पळयले जाल्यार तुमचो जो आमदार आसा तेंच्या फुडें बी प्रश्न तेंच्या फुड्यान आसल्यानी सॉल्व जाताना आमकां कांय दिसूंक ना. एग्जाम्पल जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ते एवरी टायम प्रॉमीस करता ते फुलफील जाल्ले ना. मागीर धनगर समाज इतली वर्सां तेंच्या वांगडा आसा बट तांकां न्याय मेळ्ळो ना. तशेंच एनवायरमेंटल वेगवेगळे इश्यू जावं ते टायगर रिजर्व जाल्यार मागीर बफर झोन आतां ते इकोलॉजिकल सेन्सिटीव झोन जावपाचो आसा त्या वाटेन सॅटिस्फॅक्शन ना. तुम्ही जमनीचो विशय म्हटलो त्या वाटेन सॅटिस्फॅक्शन ना. हे सगळें वातावरण आनी आतां तेच्या उपरांत येता अपकमींग इलेक्शन. सो कशें कितें सिच्युएशन सत्तरीन आसतलें आनी कितें मॅसेज दिवंक? आमदाराक निवडून दिवपी आमचे लोकूच. तशें येणाऱ्या काळान जेन्ना जेन्ना इलेक्शन जातले जे नेतृत्व येतले ताका निवडून दितले हे लोकूच. आनी आमच्या लोकांक बरें वायट हें बऱ्या भशेन कळटा. आमदारान जे जे प्रॉमीस केल्ले फाटल्या 4.5 वर्सां पयलीं जेन्ना ती आमदार म्हणून निवडून आयिल्ली ताच्या पयलीं ताणें प्रॉमीस केल्लें की आपूण सगळ्यांत पयलीं विशय जो हातीन घेतली तो लँड रायट्स. पूण हातीन न्हू तो नजरेकूय घेवंक ना. जाल्यार लोकांकूय विचार करपाची गरज आसा की ताच्या पयलीं तो कोणें हातीन घेवंक ना. 55 वर्सां जालीं आतां हिणें 4.5 वर्सां हातीन घेवंक ना. हो घेवपाचो तरी केन्ना विशय? ताच्या भायर जॉब तो एक विशय. जेन्नाच्यान स्टाफ सिलेक्शन आयला तेन्नाच्यान सत्तरीन एकूय जॉब ना. काही भुरगे स्वबळाचेर थंय जॉबाक लागल्यास थ्रू स्टाफ सिलेक्शन. पूण हांव कितें म्हणटा, तुमी जर स्टाफ सिलेक्शना मार्फत जर थंय कोणाक जॉबाक लावंक शकना जाल्यार ते ओपनली एक्सेप्ट करा न्ही. कित्याक आयज तुमचोच सरकार म्हणटा की एक ट्रान्सपरंट बॉडी म्हणून. आनी जेन्ना सरकार तुमकां म्हणटा की हे ट्रान्सपरंट बॉडी जाल्यार तुमी थंयच्या युथांक दिशाभूल तरी कित्याक करता? तुमी सरळ सांगपाची गरज आसा की आयज आमच्या कडेन हें शक्य ना म्हणून. थंय त्याच्या जाग्यार ती सांगतात की योग्य वेळार आमी जॉबाक लायतली म्हणून. आतां आमचे जे काही म्हाजेच जे फ्रेंड सर्कलान भुरगे आसा जे तांकां कनेक्टेड आसात ते म्हणटात की आमकां तो योग्य वेळार जॉबाक लायतलो. पूण ही योग्य वेळ येतली केन्ना? आनी योग्य वेळार हें स्टाफ सिलेक्शन कॅन्सल जातलें जावचें ना न्ही तें.
ताच्या परस तुम्ही हांव कितें म्हणटा की थंय एक ट्रेनिंग सेक्टर उबो करा. आयज तुमच्या कडेन सगळी पावर आसा, फायनान्शियली तुम्ही सावंड आसा, पावरीन जितले पावर जाय एका मनशाक ती सगळी पावर आयज त्या दोगांय कडेन आसा. त्या पावरीचो तुम्ही यूज करा आणि थंय एक अशें ट्रेनिंग सेक्टर हाडा जेणे करून आमचे भुरगे त्या ट्रेनिंग सेक्टरान फ्री ऑफ कॉस्ट शिकतले. फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाची तांची ताकद आसा, तांच्या कडसून पयशे घेवपाची गरज ना, ते हाडपाची गरज तांकां ट्रेन करा. भुरगे आमचे 70चे खूब हुशार आसा, ते सपोज ती ट्रेनिंग घेतात जाल्यार ते ह्यो एग्जामी इजिली क्रॅक करतले. हो जालो जॉबाचो विशय. तिसरो विशय आसा तो डेव्हलपमेंटाचो. आमच्या 70रीन डेव्हलपमेंट म्हणटा ते नाच. आतां आमी काही भागांनी पळयता थोडे कडेन जे स्ट्रीट लायटी आसा त्यो दिसता आमकां. म्हणजे हाजो अर्थ की इतली वर्सां जाली थोडे कडेन स्ट्रीट लायटीच नासल्यो. आनी जेन्ना तुमी स्ट्रीट लायटी घालता जाल्यार ताचो मोठो शो करपाची गरज ना. कित्याक हे तुमी बेसीक नेसेसिटी. स्ट्रीट लायट, जे वॉटर दिता, उदक दिता, 70रीन अजून क्लीन उदक म्हणटा तें ना. 70च्या लोकांक विचारा तुम्ही की तांच्या घरान, 70 सोडा, म्हाज्याच गांवांत या केरीन विचारा की त्यांच्या घरान लास्ट क्लीन वॉटर केन्ना आयिल्लें तें. आयज लोक आमचो थंय ते घाण उदक सुद्धा पिता पूण तांच्या विरोधान उलोवपाक भियेता. इतली थंय दहशत आसा. ही दहशत खंय तरी सोंपपाक जाय. आयज लोकांनी खंय तरी भायर सरपाक जाय आनी हे खंय तरी दहशतेचेर कंट्रोल तरी करपाक जाय, नाल्यार ही दहशत सोंपोवपाक तरी जाय. म्हाजी आमच्या लोकांकडे नम्र विनंती आसा की निदान तुम्ही झगडू शकना पूण निदान एटलिस्ट प्रश्न तरी विचारपाची आयज गरज आसा सरकाराक. इंडिपेंडन्स 60 वर्सां सोंपली तरी अजून जर 70रीन तूं म्हणटा उदकाचे जर मुद्दे अजून तुजे आसा आनी तुजे लायटीचे, जाल्यार 70रीचे डेव्हलपमेंट तुजें केन्ना जातलें? आणि मजेची गजाल म्हणजे कितें की ही करतात न्हू, आतां स्ट्रीट लायट लायले आनी स्ट्रीट लायट लायले त्याच्या नंतर जो तो शो करतात की आमी डेव्हलपमेंट केलें. हाज्या पयलीं 70रीन डेव्हलपमेंट नासलें, हाज्या पयलीं हे विशय नासले, ते आमी केले म्हणून ही स्वता सांगता. पूण ताचो दुसरो भाग कितें, तुम्ही एका वटेन हे सांगून म्हणजे दाखोवन दितात की ताच्या पयलीं जे तांचे वडील असले किंवा तांचे फादर इन लॉ असले तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. ताचो अर्थ असो जालो न्ही. जेन्ना तुम्ही म्हणटा ह्या 70रीचे जे पेंडिंग इश्यूज असले इतली वर्सां ते आमी सोडयता, म्हणजे खंय तरी तुम्ही तुमच्या फादर इन लॉचेर क्वेश्चन करता असो अर्थ जालो न्ही ताचो. आनी जर तो अर्थ तसो आसा जाल्यार तुम्ही तो स्ट्रेट अवे सांगा न्ही की आमच्या फादर इन लॉन कितेंच करूंक ना म्हणून. आयज साकळीन कॉलेज आसा, ओके, ती 70रीक तेकोन आसा, पूण आयज पेट्रोलाचे प्रायसीस खंय पावल्या. एक तर 70रीच्या भुरग्यांकडे जॉब ना, ते भुरगे अजून जे शिकतात, शिकून जाल्ल्यांक जॉब ना ते नाच, आणि थोडे शिकतात, सगळ्यांचीच आर्थीक परिस्थिती बरी आसा अशी ना न्ही. थोडे कश्टासून कशे तरी शिकतात, पयस वयतात थोडे, तांकां ते पेट्रोलाक परवडना, कॉलेज फीस परवडना थोड्यांक. तुम्ही आयज 60 वर्सां जाली 70रीन एक कॉलेज कित्याक हाडूंक ना. साखळेन हाडली म्हणटात तुम्ही, लागीं हाडली म्हणटात, प्रताप सिंग राणेंनीच हाडली म्हणटात, पूण तीच 70रीन हाडपाक जाय आसली न्ही. IIT सारको मेगा प्रोजेक्ट विरोध जालो ना न्हू, पूण ताचो बायोडायव्हर्सिटीक इफेक्ट जातालो म्हणून विरोध जालो. एक कॉलेजीक कितलोसो जागो जाय. साखळे कॉलेज सुरवातीक जाल्ली तेन्ना ते लिमिटेड भागानूच जाल्ली, आतां खंय तरी ती एक्सपांड केल्या. तशी जर तुम्ही सुरवातीक जर हाडलेली अजूनही हाडपाक जाता. कित्याक हाडनात? लोकांनी जॉब दिना ते दिनात, पूण लोकांक एटलिस्ट शिकपाची तरी संधी हाडा 70रीन आमच्या, जेणे करून आमच्या 70रीचे भाव भयणां शिक्षण तरी तांकां लागीं मेळटलें आनी तांकां भायर वयपाची गरज पडची ना. माझं एक लास्ट क्वेश्चन, ज्या तरेन आता आमदारांनी प्रॉमिस केला की योग्य वेळार, तुम्ही म्हणता योग्य वेळार नोकऱ्यो दितल्यो, म्हणजे खंय तरी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एका बायपास करून वेगळ्या तरेन योग्य वेळार नोकऱ्यो दितल्यो. पूण हेतून 70री वाठारांत ज्या तरेन जितले अनएम्प्लॉयमेंट आसा, जितले भुरगे गांवांनी अनएम्प्लॉयड आसा, म्हणजे शेकड्यांनी म्हणूंक शकता आमी, पॉसिबल आसा गव्हर्मेंटा कडेन इतले जॉब क्रिएट करून ह्या 6 म्हयन्यात दिवप? कितें दिसता तुका? जे 4.5 वर्सान जावंक ना ते 6 म्हयन्यानूय जावचे ना. कित्याक, आणि सरकार जर जॉब क्रिएट करता सुद्धा जाल्यार ते सगळेच जॉब आमच्या 70रीन मेळटले असो ना, आणि ते सगळेच जॉब विश्वजिताक किंवा दिव्याक दितले असोय अर्थ ना. आणि दिले समजा सुद्धा सरकारान 1000 जॉब काढले सुद्धा, आणि 1000चे 1000 जॉब यांका दोगांक दिले, 500 सुद्धा दिले, जाल्यार 70रीन 1000च भुरगे आसा. 70रीन अनएम्प्लॉयड युथ म्हणटा तो आमी ना म्हटल्यार 2,500 ते 3,000 वयर अनएम्प्लॉयड युथ आसा. मागीर त्या उरलेल्या भुरग्यांचे भविष्य कितें? आणि तुम्ही कोणाक दितले? वाटून तरी कोणाक दितली? बरें, तुमच्या सहमतीन म्हणजे तुमकां जे
तुमकां बरें करतात, तुमच्या बऱ्या हेतून आसात तांकां दितले, आनी उरलेल्या लोकांचे कितें तांचो विचार कोण करतलो? ना म्हटल्यार पर्य मतदारसंघात 10,800 मतां ही विरोधान पडल्या, कित्याक त्या लोकांक तांचे विचार पटनात म्हणून विरोधान पडल्या. ती व्यक्ती आवडना असो अर्थ न्ही, ती व्यक्ती कितें करना थंय म्हणून ही मतां विरोधान पडल्या. त्या लोकांचो कोण विचार करतलो? त्या 10,800 जे 2022 मतां पडली तातूंय भुरगे आसा. म्हणजे तुम्ही जे तुमकां 17,000 मतां पडली त्याच भुरग्यांचो विचार करतले, आनी ह्या भुरग्यांचे मागीर ह्या भुरग्यांनी अशेंच काडप आपलें आयुश्य. जेंका पटना तेंकां पटना न्ही, ते बेश्टे कित्याक तुमच्या कडेन येतले? आनी आसा तेंकाय पटना. पळय कशें आसता, राजकारणी आमी कितलेय पयले, राजकारण्यांक आपलो स्वभाव आनी आपली उलोवपाची जी लोकां कडेन जे उलोवपाचे डायलॉग आसता ते खंय तरी मर्यादीन दवरून, सभ्य भाशेन दवरून, रिस्पेक्टान उलोवपाची गरज आसता. हे आमी विश्वजिता कडसून अपेक्षीत दवरूं शकना. लोकांचे कशें आसा, लोक आयज आमच्या 70चे स्वाभिमानी आसात. तूं रे करून तेंच्या कडेन उलयता ते लोकांक पटना. कळ्ळें? तूं जॉब दितलो, डेव्हलपमेंट करतलो, हेच विशय ना. आयज पयलीं परस तरी खंय तरी लोक फायनान्शियली सावंड जाल्ले आसा, आपल्या स्वबळाचेर जाल्ले आसा. त्या लोकांक तूं जी भाशा वापरता न्हू, दादागिरीची, इगोइस्टीक जी धमकेची भाशा वापरता ती पटना. तूं जर ती भाशेर स्वताच्या कंट्रोल केल्लो, तूं जर सभ्य रावल्लो, लोकांकडे मिसळून रावल्लो, बऱ्या भशेन जर उलोवन रावल्लो, जाल्यार तुज्या विरोधान हांव सांगता एकूय थंय लोक उबोच जावचो नासलो लोक. तूं जर बऱ्या भशेन लोकांकडे उलयल्ले सुद्दां जाल्यार लोक थंय उबे जावचे नासले. सगळे तुका सांबाळून घेता आसले. तुज्या भाशेन आनी तुज्या स्वभावान आयज तुजी दशा जी जाल्या न्हू, ती तुज्या स्वताच्या कर्मांनी जाल्या. आनी हाका जबाबदार तूंच आसा. तूं जिखता थंय, ना न्हू जिखता, पूण इतले जे तूं विरोधक थंय निर्माण केला न्हू, हे तुज्या स्वताच्या स्वभावान केला. डेव्हलपमेंट तरी हो नंतरची गजाल, पूण पयलीं जो तुजो स्वभाव आसा न्हू, लोकांकडे उलोवपाचो, लोकांक ट्रीट करपाचो, तो पयलीं स्वभावान खंय तरी बदल हाडपाची गरज आसा. सर माझा लास्ट प्रश्न, तुमच्या दिसा डबल इंजिन सरकार चलता, कितें सांगपाचें दिसता हेजेर? तो डबल इंजिन सरकार चलता, आमी पयला डबल इंजिन सरकार कितले बरें चलता आनी कितले ना ते. आयज डबल इंजिन सरकारान अख्खो गोंय रस्त्यार हाडलेलो आसा. म्हणजे सिंगल इंजिन चलना म्हणून डबल इंजिन केलें. डबल इंजिनानूय जर लोक रस्त्यार आसा जाल्यार हे आतां फुडें भविश्यान ट्रिपल इंजिन करतले, हे खंय तरी स्टेप डावन करून सिंगल इंजिनाचेर हाडटले, हो तांचो सरकाराचो विशय. आनी गोंयकारांनी आयज दखल घेवपाची गरज आसा की आमी येणाऱ्या इलेक्शनान हे कसल्या इंजिना कडेन दिवन हे सरकार गोंय चलयतले, हे आयज लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. आनी तसो विचार करून लोकांनी तशा बऱ्या कॅन्डिडेटांक मतां मारून तांकां थंय ते सरकारान बसोवपाची गरज आसा. मागीर ते लोक ठरयतले की खंयच्या इंजिनान गाडी चलोवपाची, ती विमानान चलोवपाची, ट्रेनीन चलोवपाची, तो तांचो विशय मागीर. थँक्यू सर. येस.